Good morning amiga. Nag-prepare ko karon og mga lamas na pod. Natay bumbay, dahunan, luya, espada, kamatis ug tangad. Akong luton karon amigo dira. Papalit ko karni sa kilo. Karni sa baboy, amigo. Kuning first one, bukal na ang atong karni. Mega repolyo time. Bukal na mega. Ito na ni kilawang. Mega. Luto na ang aking mamahaw na ta. Mega. Yummy.